Mnogobrojni faktori utječu na usvajanje biljnih hranjiva, a korijen presadnica još uvijek nije dobro razvijen. Na što to treba obratiti pažnju u ovoj kritičnoj fazi razvoja mladih biljaka? Prihrana presadnica je neophodna ako želimo dobiti zdrave i jake mlade biljke. Kako bi dobili dobre rezultate, potrebno je poštovati određene zahtjeve. Prilikom nicanja prvo se pojavljuju kotiledoni listići, a hrana koja im je potrebna na početku dobivaju iz sjemena. Kada se pojave druga dva lista, dakle prvi par pravih listova, počinje intenzivno usvajanje hranjiva. To je pravi termin da obavimo prvu prihranu. O temi uzgoja presadnica, presađivanju i pravilnoj njezi smo već dosta govorili, tako da je najbolje da razgledate video savjete na našem kanalu i dobijete sve upute i odgovore na neke eventualne nedoumice ili pitanja. Zapratite naš kanal i redovno pratite savjete koje svaki dan dijelimo kako bi vaše biljke bile zdrave, jake i davale obilje plodova. Bilo da birate prirodna ili umjetna hranjiva ili zaštitu za vaše biljke, sve opcije su ponuđene u našim videima, a vi izaberite ono što vama najviše odgovara. Danas ćemo razjasniti neke nedoumice o tome kada i kako se obavlja prihrana, te dati neke prirodne opcije hranjiva sa kojim možete potaknuti razvoj vaših biljaka. Kada se radi o prihrani biljaka, prvo pitanje je kada dodavati hranjivo. Naime, nije važno samo da dodamo hranjivo, već i kako to radimo. Odaberite da hranjivo dodajete ujutro. Tada je intenzivno usvajanje hranjiva iz zemljišta, a biljni sokovi se kreću iz korijena prema listovima, noseći neophodne materije. Kada je noć i biljke odmaraju i njihova aktivnost je smanjena, tako da nije preporučljivo ovaj posao obavljati prije noći. Ono što je važno jeste da provjerite snabdjevenost supstrata vodom. U slučaju da je suh, obavite zalijevanje, a onda tek sljedećeg dana dodajte hranjivi rastvor. Korijen biljke u suhom supstratu može doživjeti stres i oštećenje ako ga zalijemo rastvorenim đubrivom. Zemlja oko biljke treba biti samo lagano zalivena, pa se u sljedećem zalijevanju dodaje hranjivo koje će se tada rasporediti u supstrat i biljka će ga ravnomjerno usvajati. Vrlo je važno i da detaljno proučite upute o načinu i omjeru korištenja umjetnih hranjiva. Poštujte navode proizvođača i osobine hranjiva. Neke vrste ne smiju doći u kontakt sa listovima, dok drugi djeluju folijarno, to jest preko lista prskanjem, a neki se mogu primjenjivati na oba ta načina. Prihrana umjetnih hranjiva većinom ima oznaku NPK, koja u brojevima predstavlja zastupljenost određenog od tih elemenata, dušik, fosfor i kalij. Zato obratite pažnju na sastav hranjiva. U ovoj fazi biljkama je potrebno više fosfora za razvoj korijena, a manja izbalansirana količina dušika i kalija. Omjer bi u tom slučaju trebao biti 1, 2, 1. Ne zaboravite i mikroelemente koji su također neophodni. Sada se nameće pitanje koliko često se hranjiva dodaju u vodu za zalijevanje presadnica. Ritam prihranjivanja može biti 2 puta sedmično kada se ukupna količina hranjiva podijeli u 2 obroka. To znači da se preporučena količina hranjiva u tih 7 dana daje u 2 puta, kako bi ih biljka kvalitetno i ravnomjerno usvojila. Drugi način je da se prihrana radi jednom u 7 do 10 dana sa punom količinom. Vrlo je važna i temperatura vode sa kojom zalijevate vaše biljke. Temperatura vode u kojoj rastvaramo hranjivo treba da je sobna temperatura, odnosno da se kreće od nekih 20 do 25 stepeni Celzijusa.
Hladna voda nikako nije dobra za biljke jer to čini svojevrstan šok za njihovo korijenje i njihov daljnji razvoj. Nikada nemojte pripremati velike količine vode sa hranjivom ukoliko je odmah nećete iskoristiti. Rastvor koji ste pripremili koristi se odmah i ne ostavlja se za sljedeći termin primjene. Naravno, ne pretjerujte sa primjenom jer i višak hranjiva može dovesti do propadanja nježnih biljaka. Nakon presađivanja mladih sadnica najbolje je potaknuti razvoj korijena sa čajem od vrbe. Vrba je bogata fitohormonima ili auksinima. To su naime biljni hormoni koji se stvaraju u vršnim dijelovima stabla, korijenja i grančica, te potiču rast korijenja drugih biljaka, reguliraju različite fiziološke procese od klijanja sjemena pa sve do sazrijevanja plodova. Salicilna kiselina sprječava razne bakterije i nametnike te ojačava imunni sistem biljke koja je zalijevana vrbinim čajem. Potrebno je isjeckati oko 100 g vrbinih mladih grančica i preliti sa 500 ml prokuhane mlake vode. Grančice ostavite u vodi 24 sata pa procijedite, te tom tekućinom sobne temperature zalijevajte vaše presadnice. Mlijeko se u bašti može koristiti na različite načine, kao sredstvo za zaštitu od patogena, sredstvo za zaštitu od štetočina, ali i kao hranjivo. Mlijeko ne samo da za biljku sadrži prijeko potrebne nutrijente, nego i potpomaže proces usvajanja ostalih hranjiva prisutnih u tlu. Mlijeko se koristi razblaženo vodom u odnosu 1:2. Prihrana se treba redovno ponavljati jednom u 15 dana. Sa ovom prihranom možete zalijevati skoro svo povrće u vašem vrtu. Potaknuti će njihov rast i razvoj. Plodovi će biti ukusniji i sočniji, a biljke će biti zdrave i napredne. Postupak priprema hranjiva sa kvascem je sljedeći. 50 g svježeg kvasca i 1 žličica šećera razmuti se u 1 litri tople vode ili mlijeka. Pazite da voda nije previše topla jer će uništiti gljivice. Ostavite da to nabuja oko 2 sata. Tada razrijedite sa 50 litara vode. U slučaju da koristite suhi kvasac, 8 g kvasca i žličica šećera razredi se u 1 litri tople vode. Ostavite da nabubri te razredite također u 50 litara vode. U 100 g kvaščeve biomase nalazi se kalij, natrij, proteini, kalcij, magnezij, vitamin B6, željezo, vitamin C, B12, biljni hormoni poput auksina. Auksini su hormoni koji su pronađeni u kvascu, a primjenjuju se za razmnožavanje voćaka, ukrasnog bilja, drveća, cvijeća i reznica, za poticanje rasta plodova kod paradajza, krastavca i jabuka, te za sprječavanje opadanja prerano dozrelih plodova. I još jedna mogućnost jeste da pripremite otopinu od pepela za zalijevanje. Za pripremu ove otopine potrebno je 250 g pepela koji se otopi u 10 litara vode. Sve se dobro promiješa i ostavi na sobnoj temperaturi nekoliko dana. Poslije toga može se koristiti za zalijevanje. Sadrži mnogo minerala i drugih korisnih tvari, posebno se ističe fosfor i kalij koji su neophodni za početni rast presadnica. Sa prirodnim hranjivima i zaštitnim sredstvima svakako treba krenuti na vrijeme i redovno ih primjenjivati. Svaki naš video detaljno prikazuje način pripreme i primjene, tako da možete da pronađete sve što vas zanima. Naš rad podržite jednostavnim klikom na znak subscribe ili zaprati, a klikom na znak zvonca osigurati ćete sebi obavijesti o svakom novom videu. Ostavite like,
podijelite video sa prijateljima i javite nam se u komentarima sa svim eventualnim pitanjima ili ukoliko želite podijeliti vaš način uzgoja.